BJP ni bongni je mondol bam borni neta bisingo khre so mongol babu simisi tongo a jaga se bil mongol sengkhra mongol babu niago latha jtijak boyjon leader ni mara se khaina mani কিন্তু বিনি লাথাবে বড় সাকসাং নাকা তা মুখা সঙ্গে সেমানেবা তে আমরা এটা আমরা মেনে নেব না স্যার নরংতি প্রমতাবো বুজাখা আপনি তে এফআইআর দাখলাই কেন जों অলরেডি जों এফআইআর খাইকা থানা মশাইরা কি বলেছিলেন প্রথমে বরকাম শাখা আমরা এফআইআর নিমু কিন্তু আমরা রিসিভ কপি দিতে পারবো না এটা কি কোন ধরনের আইন তো সবার সমান আইন নংনা নাংনাইবলে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রেসার জমা পড়ে আবার ফোন খাই শাখা আপনাদের ওই এফআইআরটা থানাতে এনে দিন তারপরে বড় আপুজে রিসিভ কপি হল তাহলে তাঙ্গি তিনি ত্রিপুরাম থানমাং চাব্রনাইবা তাং আনো ফোন খাইনাই মন্ত্রীনো ফোন খাইনাই ননি বরং রমি তুনি ফাইদে কুটো সারেন্ডার খাইদি মোহনপুর কুটো সারেন্ডার খাইদি কিন্তু সারেন্ডার খাইनो थाखाय नों बस सेक्शन बाय नों जों बर' सारेन्डार खाइनाय नों जुदि तामनाबा 370 इंजाबा 302 जुदि रिखांखाय जों जाबा माने मानाय देबा आबो जों कोनो मते मानिया आबो बागै जों नायो नांखाका आसुगै सालायनाय आसुगै समस्या समाधान खाइलायनाय किन्तु रम्बो रिफिगै हदिबरग पुलिस कासारिउ जदि কোনো রকম জরে চিনি ওরা অত্যাচার চলে গাকাই কিন্তু जों याकारगला नरक याकारी हाय जों याकारिया अथायजो मुर्ति नरक सर पॉलिटिक पार्टी बे बुंमा अंगले मालायो नायपन मीडिया ओ जे मीडिया नि बर खर दुखमान माने अमन तैताम सानाय छ मीडिया तो आजरे जखन बुलाय तगलाय इनका साबो मीडिया साबो नेता तेता आबो कोनो साइचमै आंथांगले कारण मीडिया अंका जदि न बिनि ड्रेस तंखांखाय आं बनो ड्रेस थुबुय फायदिनि सामाखौया मीडिया नि बिनि एकांखा जदि अमतै साइमानि दङ তিনি ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন জায়গা বুলাইও সাইমাইন দङ পুলিশ প্রশাসন খাইতামখাই দং পুলিশ প্রশাসন কোথায় রাজ্যনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি যখন ওর প্রোগ্রাম খাইকাঙ্কা অ্যাডভান্স পুলিশ সিআরপি ফাইছে ওর প্রোটেকশন না ককটংলে না আ জায়গাও বাইকে আর সাধারণভাবে বড় সিমি খাই আবনি বিসিংবো বিজেপি নি বংনি যে মন্ডল বা বড় নেতা বিসিং খরে শুধু মঙ্গল বাবু সিমিসি দङ आ जागा से बिल मंगल संख्रा मंगल बाबू नियागो लाथा जतिजाक बयजन लीडर रंगैना मानासे खायनां माने किन्तु बिनि लाथाबे बड़ा साकसां नाका ता मुखा संबागे सेमानेबा जोंना बार सोंग न खखरिजा आरे जानजेन प्रग्राम जे पहिले सापुपुर तामुलाय संबागे सेमानेबा किन्तु आंगबो नंनि मीडिया नो सानाय नरक जखन जे कुनु जागा थानापुर नंनि आई कार्ड इंया खाब नंनि ड्रेस तुइ थांखांखाय मीडिया रक न अन्तत सिनेमानानि अंथम मीडियानि बंगनी प्रतिचिन सहानुभूति दं मीडिया बायचिन कुनु वालाय सुगलाय करे मीडिया न कुनु इंटेंशनल कुनु बुनानि तगनानि बा बन कुनु हामिया सानानि चिन कुनु चिनि बखाबो करे चिनि कर्मीरक बा आबो करे किन बां बागे सेमानाय आनि कर्मीरा बुका सा बुका बायका आइडेन्टिफाइड केनि साला आइता हामबाय